సైరన్ వచ్చింది కాబట్టి అందరూ సేఫ్ సెంటర్కి వెళ్ళాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్లీజ్ అందరూ కూడా పబ్లిక్ అందరూ కూడా సేఫ్ సెంటర్కి వెళ్ళాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. कॅज्युलिटीला घेतलं तर कॅज्युलिटी लोडिंग पॉईंट वरून कॅज्युलिटीला उचलून करण्यात येते या ठिकाणी. मंचाच्या उजव्या साईडला जो बघितलं कॅज्युलिटी मध्ये कोणी उभं राहायचं नाहीये. या ठिकाणी विविध रेस्क्यू पार्टी आपण जर मंचाच्या समोर बघितलं त्या ठिकाणी स्ट्रेचरच्या माध्यमातून कॅज्युलिटीला घेऊन जाण्यासाठी बघत असेल इम्प्रोवाइज मेथड आहे. त्या ठिकाणी बऱ्याच वेळा केली जाते. बांबू आणि ब्लँकेट खुर्चीचा उपयोग आहे, हळदीचा उपयोग करून देखील त्या ठिकाणी कॅज्युलिटीला उचलून घेण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला जातो. दरम्यानच्या काळात समोरच बिल्डिंगच्या समोर बघितलं, मंचाच्या समोर बघितलं एक कॅज्युलिटी जी आहे गेटिंग रेस्क्यू इनसाइड फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग अँड बाय टाइम द रोप. म्हणजे वरती तुम्ही जीवन सुरक्षा गाठ किंवा कायमस्वरूपाचा फासा जर आपण वरती बांधला तर त्याच्या माध्यमातून आपण ह्या रॅपलिंगचा उपयोग करून आपण या ठिकाणी खाली स्वतःचा जीव అధికారుల సూచనలు పాటించండి. పుకార్లను నమ్మకండి, ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా పుకార్లను నమ్మండి. Chelsea, there are a number of casualties. Someone is injured with head casualty. Someone is injured on the legs. Someone has been injured on the stomach. So this way, I request all the rescuers to take the casualty in front of the chief guest, please. Chief guest के सामने आइए इधर. Casualties.